বনার কিছু সাইখানার সিনাই যে recently, that is 31st May 2025 ang retirement যখন থাকা আমরা ang secretary to the government of Tripura te CU হিসাবে ang tangmani bone pore ang retirement থাকা bone pore মহারাজা anar rini shakha je jara administration samtangoi experience gerang qualified educated borok Tripura matha bhai join khainani nanglu haine bangi bana ringkha bana sakha gang agree klaika tini Tripura matha party ni TWF ni songsajak o program ang oronigo Tripura matha party as a warrior of Tripura matha I have joined from today. Ang wan sogo je Tripura matha party ni ang ekjon warrior এবং যত warriors angbo nironi bisongone khoroksa ang warrior hisabe tinor join khlaika tej from madam rok honorable minister of Saithanga that there is an woman in every success of a man kintu tini there are thousands and thousands of women behind me with me and therefore angwan sokha ja I am the luckiest warrior in Tripura matha and I will be successful in our mission ini sung naikangka orangga Maharaja Kirit Maharaja Bir Bikram Manikkani sabiya sung orangga khombago sung chenglaicha sung joton saimana je Tripurani ইতিহাস 5025 বছর পুরানা ইতিহাস এবং ত্রিপুরার 184 জন রাজা শাসন খাইলাঙ্কা 184 নি পরে মহারাজা কৃত বিক্রম 185 তম যিনি বর্তমান রাজা যিনি বর্তমান ভুয়াগ্রা হিজ হাইনেস মহারাজা প্রদ্যোৎ কিশোর মাণিক্য দেববর্মন বা 186 তম রাজা এবং অরনিগ যে মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্য নসুঙ্গত সাইমেন যে হি ওয়াজ দ্য মডার্ন আর্কিটেক্ট অফ ত্রিপুরা তে মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্য অনেক ইমাং লুকলাং মানি দঙ্গু মহারাজা কৃত বিক্রম কিশোর মাণিক্য বাবা হাইন অনেক ইমাং লুকলাং মানি দঙ্গু এবং আং নিজে ব্যক্তিগতভাবে I can see all 184 kings in our Maharaja Pradyut Kishore Manikya. I can see MBB Maharaja Bir Bikram Manikya in our Maharaja Pradyut Kishore Manikya. I can see Maharaja Krit Bikram Manikya in Maharaja Pradyut Kishore Manikya. Boro nije imam tonglang mani, boro nije vision tongmani je mission tongmani mono success khainani bangai tini Maharaja Pradyut Kishore Manikya jung joto Tripura sana dului oranigo chunam thangnani phaikha haini bangai tabo jung jodi 76 years age jung nai khangka je Tripura rajya oranigo এক কালে চিনি ইন্ডিজিনাস বরক মেজরিটি তমানি তাও মাইনরিটি মি থাকা তাও ডেমোক্রেটিক কান্ট্রি ডেমোক্রেটিক প্রসেস তাও অরনগ ইন ডেমোক্রেটিক প্রসেস অরনগ গভর্নমেন্ট ফর্ম কিন্তু যেভাবে ত্রিপুরা রাজ্য ডেভেলপমেন্ট গানি কক তমানি যেভাবে আগনানি কক তমানি বহাইকে ইংয়াখ বা ইংলিয়া যে কোনো পার্টি তব গত 76 ইয়ার্স
যে সরকারের কথা নঙ্কা যে ডেমোগ্রাফিক এবং জিওগ্রাফিক্যাল যে ডেভেলপমেন্ট নঙ্গান কক্তমান ইনফ্রাস্ট্রাকচার দিক দিয়া তে হিউম্যান রিসোর্সেস তাবক जों नायका हंके त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नि जे एरिया टोटल त्रिपुरा नि जे जियोग्राफिकल एरिया बने 68% हंके एडीसी एरिया हो ते 35% of the population एडीसी एरिया को तंगो हंके जेबाबे स्टेट डेवलपमेंट का किंतु मेजर एरिया major geographical area and 35% of the population are being neglected. Are no geographically infrastructure development in ya the human resource dig dia nai kham khabo tabuk chini barab. This is the age of politics, this is the age of development, this is the age of participatory development, this is the age of participatory politics hini hundaw tabok je tabok development ni proshne bishesh kore human resources. What is our contribution indigenous borok ni in the process of development chini contribution tama শুধু মিনিস্টার তংকা ঠিক আছে কিন্তু in the administration প্রশাসন TCS officers IAS officers IPS officers TPS officers যেভাবে তংনানি কক আসুক করেনি দখা হাইনে বাংলাই human resources না হাইনে equally development খাইনে নিজে গভর্নমেন্ট নিজে দায়িত্ব দङ ব अंयांनि दंखा हाइने बांगै निरक जत साइमाना কিছুদিন আগে महाराजा किरीट विक्रम किशोर मानिक्य स्कॉलरशिप अनाउंसमेंट का एवं और ओरिएंटल IAS एकेडमी बर्ण दायित्व रजाखा जे चीनी बरक शुद्ध चीनी बरक या ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट 40 जन आना स्क्रीनिंग टेस्ट ना गई इंटरव्यू ना गई बरना IAS UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बा त्रिपुरा पब्लिक सर्विस कमीशन ने बांगै कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ने बांगै बरना तैयारी खायना ने बांगै बा महाराजा चिनि बुबाक्रानि इंटरवेंशन मामा ख्लाइजाक दङो ताबुक 40 जनाना IAS कोचिंग रजागै दङो अमर सत्य जे ताबक त्रिपुरा सेक्रेटारिएट सर्विस होने त्रिपुरा पब्लिक सर्विस कमीशन ने बिसिंतै खलाय जेटा आंनानि कक्तमानि चिनि बरक इन द प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन चिनि बरक नि कंट्रीब्यूशन खूब कमै दंखा हाइनि बांगैनो तिनि अ प्लेटफर्म जदिओ मा पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म ओ पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म itself आं कायसे अपील खालायनानै मुसुगो जरा जत ब्रै बदलनि रिप्रेजेंटेटिव्स रक दङ बुमा बरक रक दङ जे शुधु जों पॉलिटिक्स खालायखांखै नंगिया चिनि जे ह्यूमन रिसोर्सेस दंमोनि बनतै जों इमां लुगनानि बरना TCS अफिसार खालायनानि बरना IAS अफिसार खालायनानि एडमिनिस्ट्रेशन आव चिनि कंट्रीब्यूशन दंनानि नांनाय ते आंनि सिकक सालिया जेते कक थायजाथायनि साय आं सेस खायनाय ताबक जे चिनि जे मिशन चिनि जे मिशन ओ प्लेटफॉर्म नि बिसिंतै जों ताबो मिशन जों तैयारि मा खायनाय ठीक मा खायनाय व्हाट इज मिशन व्हाट इज विजन विजन हकनायदि ताबक जों इन द लास्ट 76 years आगे त्रिपुरा राज्य तमा तंगमानि ताबक बाहाय तंगनाय बाहाय तंग ते बुसकांगो तंमांगनाय ओ जे विजन ना नायै जों मिशन तैयारि खालायनाय जों मिशन तैयारि मा खालायनाय आपातत आं अरनिगो जेटा सानानाय माने जे चिनि मिशन तंगनाय 2026 and 2028 आं सानान मुसुगो जे
next 2026 ADC election ti pramathani leadership jodi council form khlaima kangkai amo sudu 2026 Tripura tribal area Autonomous District Council of power of Haikenangya the next 2028 assembly election Bahaketi Pramatha government form Thaimanai, that should be our vision, that should be our mission, and to achieve our mission, through our vision, it is possible only under the guidance and leadership of our Babagra Maharaja Pradut Kishore Debborman. Marang Vishwas Klai, Haine Bangina. So ADC go power of Haifana. We have to build up public confidence that Pramatha is capable of administering in the state also. Jodi chang amlai o public confidence jodi chang build up Haimea Hankai, it is next to impossible to come back into the power. Ganga saklayu jatini jarar nego Pramatha political party go TWF jara leadership roi tomera they should build up the public confidence, they should contribute individually and collectively in the party public confidence that yes Pramatha also can run the state. Pramatha can run well in the Tripura tribal areas of Autonomous District Council. As this is described as the age of politics, so we may not be interested in politics, but politics is interested with everyone. So, on the basis of our experience, vision, on the basis of our vision, and the mission, we should be united, we should stand united. So, united, definitely we will be able to achieve our mission. Today, TWF ano platform rakha hani bangino TWF no belai hambai te jodo leaders jodo representatives sangnai bornang joto na khulumung janobu te bornang hambai ma janobu sate sate আজকে যারা আমার সঙ্গ হয়ে বিভিন্ন বিসি থেকে আগত 900 ভোটার্স যারা এখানে যোগদান করেছেন Pramatha পার্টিতে যারা যোগদান করেছেন